مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی ضرورت مند کی آواز تمہاری کانوں تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ آخرت کی تیاری کرنا گناہوں سے معافی کی اچھی صورت ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا آخرت کی تیاری کی عمدہ دلیل ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ لوگوں کو اس طرح معاف کر دو جیسے خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا، اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے عیبوں سے خوب واقف ہو اور دوسروں کے عیبوں سے اندھا۔ انسان کی تمام پریشانیاں ان دو باتوں کی وجہ سے ہیں۔ نمبر 1 تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، اور نمبر 2 وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں جن کو اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔ تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ تم جو خواب دیکھتے ہو اس کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے دربار میں اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہے، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو۔ کسی بے قصور پر تہمت لگانا یہ آسمانوں سے بھی بھاری گناہ ہے۔ جب تمہیں دوسری نماز کا انتظار ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ پہلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا ہے، اور تم اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو محنت سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہترین انسان اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ ایک سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ وہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 دفعہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس تم دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے کہ کون کتنا زیادہ قیمتی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ اپنے مومن بھائی کے ساتھ ہمدردی اور اس کے غم میں اس کی مدد کرنا روزی کو بڑھاتا ہے۔ دنیا دولت سے حاصل کی جاتی ہے اور آخرت اعمال سے، اور جو اپنی آخرت سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا سنوار دیتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کراؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ ہو کہ وہ آپ کے بغیر جینا سیکھ لیں۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔
जब लोग एक दूसरे से अदल इंसाफ करते हैं, एक दूसरे का पूरा हक अदा करते हैं, जुल्म नहीं करते, तो बरकतें दोगुनी हो जाती हैं। जब आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो वह आपके दिलों में उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के काबिल हों। कहते हैं कि रोज़ाना किसी के घर जाने से इज्जत कम पड़ जाती है, लेकिन वाहिद अल्लाह का घर मस्जिद है जहाँ रोज़ जाने से इज्जत बढ़ जाती है। मोमिन का दिल उस वक्त तक सुकून नहीं पा सकता जब तक कि उसके भाई और बहन तकलीफ़ में हों। सब कुछ खो देने के बाद अल्लाह पर यकीन रखना, इसे ही ईमान कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर होंगे। अगर नमाज पढ़ने वाले को यह इल्म हो जाए कि कैसी रहमतों ने उसे घेर रखा है, तो वह कभी सजदे से सर न उठाए। जिसने तुम्हारा नसीब लिखा है वह दोबारा लिखने की भी ताकत रखता है, तो दुआ करते रहो और यकीन रखो, फिर देखो कैसे तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा नसीब बदलता है। जिनको यह इल्म हो जाता है कि अल्लाह बहुत गौर से सुनता है, तो फिर वह अपनी कहानी किसी को नहीं सुनाते। तुम नमाज पढ़ने लग जाओ, यकीन मानो अल्लाह ताला तुम्हारी सारी मुश्किल हल कर देगा। बहुत कुछ छोड़ रखा है मैंने अपने अल्लाह के भरोसे, मेरा अल्लाह कभी मुझे नाउम्मीद नहीं करेगा। कोई नाराज़ होता है तो कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं उसे मनाने के लिए, और एक अल्लाह पाक की जात है जो एक आंसू से उम्र भर के गुनाह माफ़ कर देता है और मान जाता है। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहें और याद रखें कि आपकी ज़िंदगी हज़ारों लोगों से बेहतर है। एक मस्जिद के दीवार पे लिखा था, अगर तुम गुनाहों से थक गए हो तो अंदर आ जाओ, खुदा की रहमत तुम्हारे इंतज़ार में अभी तक नहीं थकी है। इखलाक से बात करना परेशानी से निजात है, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी ज़बान की वजह से आती हैं। पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए एक सच्ची तौबा काफ़ी होती है। अल्लाह हमारी ज़िंदगी को ऐसी तौबा के साथ अपनी रज़ा की तरफ मोड़ दे। तोड़कर रब की हदों को हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है, ज़िंदगी में इतनी बेचैनी क्यों है। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार ज़रूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है, और बुराई का रास्ता आसान सही, लेकिन मंजिल तबाही है। अगर तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा हो जाए कि अल्लाह पाक तुम्हारे मालूमात कैसे दुरुस्त करता है, तो तुम्हारा दिल खुशी से फट जाएगा। अगर अल्लाह पाक तुम्हें वहाँ तक नहीं लेकर गया जहाँ तक तुम जाना चाहते थे, तो यकीन रखो बेहतरीन होगी हर वह जगह जहाँ वह अपनी मर्ज़ी से लेकर जाएगा। जब तुम्हारी मुश्किल हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मकाम देने वाला है। हमें ढांप कर वही रखना चाहता है जिसके लिए हम कीमती होते हैं, चाहे वह हमारा रब हो या फिर कोई इंसान। खुदा पर भरोसा करते हो ना, तो फिर क्यों अपनी किस्मत से डरते हो। यकीन रखो वह आपको लड़खड़ाता हुआ देख तो रहा है, मगर कभी गिरने नहीं देगा। हम नौकरी के लालच में बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, मगर जन्नत की लालच में नमाज और कुरान नहीं पढ़ते। और जिस दिन अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया, उस दिन तुम अपनी आँखों से अपने नसीब का बदला देखोगे और खुश हो जाओगे। कुछ गैर होकर भी पराए नहीं लगते, और कुछ सगे होकर भी अपने नहीं लगते। टूटी हुई चीज़ें बहुत परेशान करती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज़्यादा किसी से उम्मीद। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है,
दुआएं वक्त लेती हैं, लेकिन कबूलियत से पहले तुम्हारा सब्र आजमाती हैं। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह सिर्फ़ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वह तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारे मनपसंद मंजिल तक लाता है। जब दुनिया से थक जाओ तो अल्लाह के बारगाह में सजदे जेर हो जाया करो, क्योंकि दुनिया वाले थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं और अल्लाह थोड़ी सी इबादत पर थाम लेता है। जब तुम्हारी हर सुबह अल्लाह पाक के जिक्र से शुरू होने लगे तो जान लो कि दिल की दुनिया बदल गई है और अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया है। मुझे मायूस होने वाले शख्स पर ताज्जुब होता है जबकि उसके पास इस्तग़फ़ार का वक्त मौजूद होता है। नसीब हार जाता है जब दुआ तहज्जुद की हो और महीना रमज़ान का। नमाज, कुरान और दरूद शरीफ पढ़ा करो, ज़िंदगी परेशानियों, मुसीबतों और मुश्किलात से पाक हो जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारी तबीयत को जिक्र खुदा से सुकून महसूस होता है तो समझ लो कि अल्लाह पाक तुम्हें पसंद करता है। जब हक़ पर रहते हुए तुम्हारी मुखालिफत हद से ज़्यादा होने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई मकाम देने वाला है। जब कुछ न हो तो सब्र करो और जब सब कुछ हो तो कद्र करो। जब खुदा ने तुम्हें आज़ाद करार दे रखा है तो किसी दूसरे के गुलाम मत बनो। मोहब्बत सबसे करो, लेकिन उससे और भी ज़्यादा करो जिसके दिल में तुम्हारे लिए तुमसे ज़्यादा मोहब्बत हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वह अल्लाह है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह ने किसी ईद के मौके पर इरशाद फरमाया, ईद असल में फ़कत उसकी है जिसके रोज़े को अल्लाह ने कबूल किया हो और नमाज की कदरदानी की हो, और वह दिन कोई भी हो जिसमें अल्लाह की नाफरमानी न की जाए, वही ईद है। ज़िंदगी में अगर बुरा वक्त न आए तो अपने में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने दोनों ही छुपे रहते हैं। किसी को मनाने से पहले यह ज़रूर देख लें कि वह नाराज़ किस बात पर हुआ है। सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। 3 चीज़ें कभी वापस नहीं आती हैं, नंबर 1 ज़िंदगी, नंबर 2 जवानी और नंबर 3 गुजरा हुआ वक्त। वक्त गुजरने का पता नहीं चलता है, मगर गुजरे हुए वक्त के साथ लोगों का पता चल जाता है। अल्लाह की पकड़ इंसान की अकड़ को एक झटके में निकाल देती है। इससे पहले कि टूट जाओ, सजदे में झुक जाओ। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाला इंसान हमेशा शोर मचाता है। देर ज़रूर लगती है, लेकिन मेरा अल्लाह देता ज़रूर है। ज़िंदगी हर किस्म के इंसान के साथ गुजारी जा सकती है, सिवाय उस इंसान के जो बेकद्र हो। दिल दुखाने के बाद भी जो आपसे शिकायत ना करे, यकीन माने उस शख्स से ज़्यादा आपसे मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। घबराएं नहीं, मेरे और आपके मालूमात जिसके सुपुर्द हैं वह बहुत गफूरुर रहीम है। वह सब बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। कभी कभी यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि गलत क्या है, वह झूठ जो चेहरे पर मुस्कान लाए या वह सच जो आँखों में आंसू लाए। खुद को झूठ में बहलाकर खुश रहें या हकीकत को तस्लीम करके रोएं। ज़िंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है।
اگر دوسروں کو کسی کام سے روکنا چاہتے ہیں تو اس کی ابتدا اپنے آپ سے کریں۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم کا غرور ہوتا ہے مگر اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس سے تھوڑا دور رہو۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ جب کوئی دل دکھانے لگتا ہے تو نہ جانے کیوں بہت یاد آنے لگتا ہے۔ بہت کمزور ہے وہ مرد جو عورت کے دل میں اپنی محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ راستے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں نا، ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے مختلف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں سوچے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ اپنی ماں کا خیال رکھا کریں، وہ ایک ہی ہیں جو اس جعلی دنیا میں آپ سے واقعی محبت کرتی ہیں۔ جب اللہ بے نمازیوں کی بھی دعا قبول کرتا ہے تو وہ اپنی لاڈلی عبادت تہجد میں مانگی ہوئی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ لوگ زندگی میں والدین کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن والدین پھر بھی ان پر مہربانی کرتے ہیں، انہیں سزا نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہوتی ہے۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر تم تھک گئے ہو اور کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے تو نا امید نہ ہو، یاد رکھو اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ کوئی کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ، دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا ہے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساس، خواہشات اور لوگ۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کو، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے کہ جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے لیے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کسی عورت کو اپنے لیے مخلص پالو تو یہ حق ہے تمہارا کہ باقی دنیا سے اندھے ہو جاؤ۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو بس تمہارے سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے اور ڈر ایک خیال۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ خدا جب کسی انسان کو دکھ دینا چاہتا ہے تو وہ انسان ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو،
ताकि दूसरों का कमाल तुम्हें गमगीन ना करे। हकीकी सुकून सिर्फ उस वक्त मिलता है जब आप तन्हाई में खुदा से लौ लगाते हैं। ताल्लुकात जल्द टूटने की वजह यह है कि हम एक दूसरे को समझते कम और परखते ज़्यादा हैं। इंसान का दिल और नज़र काबू में न हो तो वसवसे पैदा होते हैं। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती है बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था लेकिन वह अदब से महरूम था। एक अच्छा इंसान किसी की शिकायत नहीं करता और दूसरों में खामियां तलाश नहीं करता। एक अच्छे इंसान की यह दो निशानी होती है। नंबर 1 कि वह किसी की शिकायत नहीं करता और दूसरों में खामियां तलाश नहीं करता। दूसरों को गिराने के चक्कर में लोग आखिरकार खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन सबक फिर भी हासिल नहीं करते। जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं उनका मरना आसान नहीं होता। हसद करने वाले के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वह उदास हो जाता है। इंसान दुनिया में बहुत से बुरे काम मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ की वजह से करता है। अगर खुदा की मदद पर यकीन कामिल हो जाए तो इंसान बुराइयों से बच सकता है।